الحمد لله رب العالمين القائل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثم أصلي وأسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألف أمبا ولمن كبركدا كشيني نما جمع كوني مسبالف أوكي يوم سمنتيكا يومي كداي كتمدام فبليكا نان رمضان وتنا دنتوني ولي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم يومي دوني سلا كشيني كدي الله تعالى بسكي كشيني تام بين على فيو كشينو نما على كل جمان كاكا ناكا سوكونكي وناكا صحابة بليولو وكفي أمي فولي لسانكا كرامغوم منو كنسو nafu jaman be ka damina ganye mabala Sheikh Mahmoud Diko ala ka shijani kan yadam ananga chakroba no dal Imam Muhammad Jara al samma gudi kan yada ka bwala yoro ala ko dama anishi hal samma gugu law di jaman fanyi tugumi kam lasra demisen sun sen ka teli ma ti ko kono na imma koroba kelengelen nu kan yan krafe wati de al sala ko nyamulu ambe foli la sianga regiono ni munu ngoro cercle la uni chewu ka déplacement ma ni sababi ka bara ma tifli ni mawdo sera sali kono ya ba mako ka donye ka bo fu mukti ka klaka do sali kono ka soro ba mako ka do ma se ka bo sewu ka bo kai ka klaka bo yoro chamana ambu wali mando ado madembe fu yere ye bara la aw ni chewu ni paraji aw kan nali wasara keren yala ka kila ka soli ka bo faraka ambe na babef ambala ka wan fala ka balma jaw balma musu ambe na kunye femi wodi warboy ka warbo wala sabarani abiseka tanya fe tugomi wodi na kunye ka amba yini alaf abu mundiri mun fo sisa amba ya kacha na ti kuna me amanja na chama bi bulu anote jamana be to mina bi milon kemeni doni ko bar do ka jo kama ko ni ti wari o menango wari te ni do ko kuma foba ma ko ere ki bulu do akuna esiga be soro ne ko o tuma wari o me wari te milliard chama be mami bulu wari te uti ko ni bulu milon kema feri ko ni yanka bara mangante ka jo kama ala ko ma qur'ane ko amma ko biya jine mina femmi kada nyere ni anto soro fam fene ka fembo kadi alama femi kada an fene odi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun akadi ala ka bilibili mingi ya no wati che fene ka bilibili bo kadi alama ko ni da madron o bayira lebute an kan doya ka fomu ko ma aya bo ka do ala ko dafe lebute ma yemi ke ka boanye ma min ka sanani ala ka ci de jomin bar san fa sallallahu alaihi wasallam ka sabo wulu kana ni de me ka do ala ka sira da o chaman ke Usman bona fani magara siso naka nafla zeli ni nafla sunyo tede ka bulu do akun ka bo o de kama ala ka ci de kuma fam sa bashiti mun yo na faramu ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm Usman bona fani tina juru musro yani sayaje ayeni bara mi ka ala ya farama munya sama ka atana fakati bo ayi bulu do akunde ka bo wati abo wasri ka bunya sorona no bi Abdurrahman bona fu fana ka bunya sorona no bi amba ye beni ka bunya soro tugo fembe mu fana bulu ika bunya soro tugo ka jande nga warbo ya la bilibili pasigala ye munde ma no na madi fantanke alibu tana nga foko moko ka warbo atina dinema tekenga fini atekenga balu atekanga nyema re ka fini ateka ka balu kambe je yoro hal nezar mamunu bini kofe ambe la jilimina yoro mi ke example anga emblem anga vitrine wode yayi ha alle butana anga fo mo ka warbo ka yango ni ndeme wala sa yamse ka bantu ko
yani saudi ka keta ngode madilla kan yini ka haramu yara deme o garaw turki ga deme kumbala yamani ta kumbala yani saudi ka ke saudi bayra nuluma uluma aywa ka deme yini o malu yammo lu zoro am fana ka deme yini ka ngayro la ba malu ya tan soro le bu ko ta bada o sana antale min gramri o tara kene do irana an jati wa be philadelphia kene be o kanga ke misri ngamu yim misri deme sumaya wire yimun fani ubaka délégation do de labe commission do de bina sigi senka ka lisi duma olu bina bo amerique ka ta de mayini kuwait imagine américain ka ta de mayini jamana wala la keto mallaya be do yekuna eto famu parce que olu de puissance mondiale jamma mana ke fon fe imago bi ma nyoko fana ka de men olu ye commission do de sigi senka ka ta kuwait ko ka de mayini ka sahami be ubajo ka ke ay wa centri olu ye de mayini. Et 2019 la dron Notre-Dame majini France na ka France ya ma de mayini hal islam jamana do ka war mata Afrique ya ere islam jamana do yi waru franyo ka de milliard kabla ka taga di France ma Notre-Dame ko ka renouveler a war bor Afrique ya ka ta o kero o madama nulu ye de mayini ka ba amunu ere fene bulu na ble na ngwa metay e anga de mayini anga yoro kala ba le bubeni ambalma yivaron yake ala file ku beni soabai tele bayani fen wati mabiya mumbe ko divar don katimen kabini tele monsoro ku yedde me de lisike u be tajuma misri dola unuka de me yini 20 ma fen fen be seli misri la beka keme fla fla bla ko nunu mangelo fen nunu glombe organisation de la nta ko gelen batie u ma ko be milliard kelini doni de la abe dafalen fle tele fle sisa kapama no tara juma seli be wire be wuli al mami ka futuba ko fa dawla be futuba re do al mami dai kan info ni juma bal e kan ka mundi o de bi dima ibadi dro be bala parce que dreme ma dogo bakele ma dogo dreme kele manja wal ma bakele manja dreme ma dogo kuma nyuma glande do e note mami miliarity na franga de me boy bi bulu do kuna ka fitini mindi e re baddo ni ala cha ka dogo abe fengla el chamanti mun kuna ye kemedi e fene ni ka war chama e fene be malo ya kemedi le ko ni na sa asanga jiye ko glanina chama bidi me ni fe min to dara ko ala ka yoro ati bokui anga jiye fo nyanye da allah ni ku nyando la kelini ku nga shizoi sisa mbasura yin mu ko wole kana immigration ka sagaw va ka mishu va me ala ka so do amikla ka fo ko doni e shiso joli ma ke doni ala ta joli ni doni oda ban ve o bayira kuma dola ni feni naje hal nambe demenyi ni lebute a abobali ya jona fana lebu yede wallahi lebu bala parce que nafara kangu musa modende yawnyi mami mburani sanu ya kata sarakati di arabuma o gara malien fe hal sini nazara o baf le plus riche du monde lisini mbe mogo bulali sa ko biligeti do wera bora ko biligeti tele jon les plus riches du monde ko kangu musa alors que asara ka c'est un incident sanguli ko américain te fiu biligeti le plus riche du monde malien de do kangu musa ka bod sanu ya kata do di Egypte ka kla ka batge tuguni kata ni do Madina hal sini ay somi do Madina be malien do ba ko alisa o borani sanu ye on fe kata baraka ra jamana ka o modende on nye o ala ko barala on de be sala alisa anga dese ka ke o de lewi me ma do ka nyina on fe ka di o ti lewi parce que akanga ke di awere de ka ro do afena kanga do ala o baraka anga ke o de wajibi ko nunu si war ko yu ka fo jamana ke gele war si mawbulo ati do ne kunna boy ko nunu organisation ko damad jamana na ka gele ya be an ka fe munun be uti jo menala ko de sera kuma jamana ka gele ene pana sebe ta wati mi anti se ka fem vala bangi joli kuma malila ya bangi ameta war bla woro mun joli kumbe marola kunti hanna yere ya titi mekelenka ngabi banka ministre des finances ni ka ko bangi joli be malla nama papier daela ta o bangi min jora me shewde bla ko na ye me sagaw ngo warbe baga mara ko nay hal sabala ko warti warbe ngui wallahi warbe jamana ni ko nay abi hal sini kuno be kananka warbo ya katanai warta ka do ado rod la no tabi
jamana mi be hali tama tola sanu bi wele nanze ya o manjun te ya dem sanu metana e burisho konnal o bitaga sanu yini nai société munu be an fe ya kana an ka sanu bokata nai jamana yere sanu anta ya la bi anta ya la mubai munu nana bo lu tay bishigin munu nana bo lu de tay bishigin anta yi mubai ni ko ibe kuma ko bo minan tambulu kangu musa ya taboni minan jumai abora ni jumai o mugan yɛrɛ fana di tola n'u y'a ta u ɲɛ ka kama diyaw ye u bɛ dɔ b'o fana na dɔ bɛ bɔ a la o b'a yɛrɛ an ta ye organisation de ye n'o tɛ fantanya tɛ fi dɛsɛbaatɔw kɔni bɛ o ye tiɲɛ ye mɛ nin baara n'a ɲɔgɔnna ka mɔgɔw wele siɲɛ kelen ka mɔgɔw wele siɲɛ fila ne ka laɲini tɛ Abu Mundiri y'a fɔ sisan baara tɔ tora 100 000 ni dɔɔnin ye fɛn minnu b'a jɛ a y'o kɛ lisi ye dɔrɔn nin karo hakɛ de b'a jɛ an mago bɛ nin alo hakɛ de la nin porto hakɛ de b'a jɛ nin climu hakɛ de kan ka k'a la nin bureau hakɛ de kan ka k'a la a y'a bɛɛ k'a dama disi ye dɔw ka bila ka taa di an ka diaspora mɔgɔw ma misaliyala minnu bɛ Chine olu tɛ dɛsɛ ka karo bila ka na d'an ma bɛɛ n'i ka nɔgɔya de an mago bɛ nin karo hakɛ kelen de la a y'o bila ka taa di an ka mɔgɔw ma Chine olu yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn ye sisan o tuma na an ka siège min bɛ yan o mago bɛ karo hakɛ min na o ye nin ye hali n'an t'a warilama di an ka karo san an ka bila conteneur la o bɛ k'an fana ka seko ye an b'o bila ka na yan o tɛ karo bɔlen a la wa alu fana mana ci dɔw ma olu fana ka alu di ka na o t'o bannen ye tapi mana ci dɔw ma olu fana ka dɔ di o t'o bannen ye a bɛ tila tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kalo kelen i b'a ye nin fɛn fɛn fɔlen filɛ lisi la a bɛ jaabi bɛ sin ka sɔrɔ mɛ n'an ma mɔgɔ dɔ désigner parce que ko nin tɔ bɛ ka kɛ mun ye a y'a di a y'a bila bɔrɔnin kɔnɔ ni bɔrɔnin minnu bɛ yala yala la mankan tɛ ka bɔ ni warimisɛnninw tɛ ni warimisɛn bɛ nin baara kɛ yan an kana ɲɔgɔn nɛgɛn koyi dɔrɔmɛ ma dɔgɔ 1000 man ca a kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ a bɛ ka bɔrɔ kongo sisan warimisɛnninw de mankan bɛ ka bɔ e nana cɛ warimisɛn bɛ se ka karo da yan jitɔn bɛ se ka nin karo da a ye wari bulu de bɔ a ka bila a kɔnɔ ni de don a caman na ni dɛmɛ yɛrɛ fɔra e b'i sen bɔ a la k'e kun tɛ ko waritigiw ne arijinɛ dayɛlɛ la i sen b'a la wa i sen t'a la an bɛɛ de sen b'a la ma dama waritigi b'a arijinɛ fɛ i fana b'a fɛ n'ale tɛna to yen a ka taama ka taa don i ka baara kɛ i fana ka dɛrɛmɛ bɛ se ka arijinɛ d'i ma ko ye organisation dɔrɔn bɛ yen u ka fɛn tila a lisi ka di e yɛrɛ bɛ se ka taa yira i ka mɔgɔw la an mago bɛ mun na yanni kalo kelen cɛ nin don n'i b'i ta ci ka taa jamana kɔ kan o y'o ye ni maa b'i bolo ya k'a d'o tigi ma o fana bɛ se ka mun kɛ o fana k'o kɛ ɲɛmaa kan wele weleli labanna mun ni nin ti kelen ye k'an ka na an ka siège inauguration an tulo b'o de mɛn ka tɛmɛ k'an wele tuguni ko halisa ko dɛmɛ tɔ bɛ yen o maloya kan k'an sɔrɔ o maloya kan k'an sɔrɔ walahi weleli min bɛ kɛ nin kɔfɛ a kan ka kɛ inauguration mais 1,000,000 1,000,000 ni dɔɔnin e n'a fɔra halisa an de bɛ o ɲɛɲini na an dɛsɛ bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan o cɛ man ɲi koyi walahi a cɛ man ɲi an k'an janto an yɛrɛ an k'a lajɛ nin wari bɛ sɔrɔ cogo min na bɛɛ ka dɔ di koyi bɛɛ ka dɔ di dɛ ka daminɛ karamɔgɔ yɛrɛ la kɔfɛ parce que ne ye karamɔgɔ fana tɔ yɛrɛ ma a t'a bolo bila a kunna a ka daminɛ karamɔgɔ yɛrɛ la o ka dɔ bɔ o ka bila bɔrɔninw kɔnɔ an yɛrɛ fɔlɔ k'an ta bɔ an k'a da an ta filɛ o kɔfɛ tɔw bi fara an kan an bɛɛ lajɛlen b'a fara ɲɔgɔn kan maaw k'i dɛmɛ i ka wara la k'a kun yanfan sɔrɔ i bolo koyi an yɛrɛ k'a daminɛ o kɔfɛ mɔgɔ tɔw ka dɛmɛ kana ka fara an b'a ɲini ala fɛ ala ka baara nin nɔgɔya ala k'a dɛmɛ teliya weleli wɛrɛ o ka kɛ inauguration weleli an b'o ɲini alaw taala fɛ an bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ k'o sɔrɔli ka gɛlɛya alaw taala k'o bɛɛ nɔgɔya an b'a ɲini ala fɛ halisa bɛn ala ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an kisi ka bɔ fitina ma furuku min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka ji k'a tasuma an ka jamana ala ka barika don a la halisa jamana tilennen tɛ halisa ala ka tilen d'an ma jamana bɛ lombo laban na an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka barika don a la samiyɛ daminɛ min n'an b'a la ala ka ji ɲuman d'an ma ala ka ji ɲuman d'an ma ala ka barika don an na ka barika don an si la ka ɲini ala fɛ laban cogo ɲuman ala k'o kalifa bɛɛ lajɛlen ma wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.